dear aspirants. I hope every one of you will be good and your parents also. I have discussed in the previous video that I will tell you the structures of the sentences. There are actually 4 kinds of the sentence structures, but in this video I will discuss only 3. The first one is the simple sentence structure. In this structure we require a subject and a verb. You can put object and modifiers in the sentence as well. I'm giving you example. John opens a book. यहाँ पर John is a subject, opens is a verb और a book is an object. तो ये आपकी choice है कि how many objects and modifiers you want to put. लेकिन एक simple sentence structure requires only object, a single object, a subject and a verb, and it consists of only one independent clause. For example, John opens a book. This clause shows that it is independent and it does not need any kind of the subordinating conjunction to be completed. Example देखिएगा from the editorial of the Daily Times. The US and NATO appear to be in the retreat. यहाँ पर US and NATO are the subjects और appear यहाँ पर verb है. तो इससे हमें पता चलता है कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल होता है. अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करें दैट्स गुड, अगर आप ना करें तो सेंटेंस फिर भी जो है ना वो कंप्लीट सेंस कन्वे करता है. सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे जाएंगे. द सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर लोगों के बस मुझसे क्वेश्चन होता है या स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है. देखिए, द इंडिपेंडेंट क्लॉज is the clause that doesn't give the complete meaning. Dependent clause cannot stand alone as a complete sentence. ये इसे complete करने के लिए भी एक जो है ना वो हमें word चाहिए जिसको हम subordinate conjunction कहते हैं. Example देखें, after the arrival of my father. अगर मैं इसे complete ना करूँ तो that would be dependent clause. Similarly अगर मैं कहूँ because I want to go तो ये भी एक complete clause नहीं है. यानी कि मुझे वो words जो कि एक कंप्लीट सेंस ना देते हों उन्हें हम ऑल टुगेदर एक डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंस कन्वे करते हैं, प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हो, वी कॉल देम एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज डिफाइंड एज द क्लॉजेज विच स्टैंड अलोन एज द कंप्लीट सेंटेंसेस. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, आई अप्रिशिएट आमना. दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1. एंड को हम जो है वो कंजंक्शन कहेंगे. शी डजंट लाइक हर, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2 कहेंगे. तो हमारे लिए ये वाज़ह हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ ऑफ द presence of the independent clauses. Simple sentence structure is based on the simple and one independent clause, जबकि compound sentence structure is based on the 2 independent clauses that are connected by the conjunction. यहाँ पर देखिएगा BBC न्यूज़ का आर्टिकल कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन योर इनोसेंस. दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1. एंड लगाएंगे तो दिस इज़ कंजंक्शन. एंड आई विल नेवर वेवर फ्रॉम दैट. दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2. कंप्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस द डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो कि कंप्लीट सेंस देगी. डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देगी. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि 2 क्लॉजेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा. अब आपको मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आई वुड से आई वांट टू ईट एप्पल्स. तो इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी? फॉर इंस्टेंस ड्यू टू रेन, या फिर मैं कहूँ कि एज आई थॉट दैट. तो ये सारी की सारी जो क्लॉजेस हैं ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, इसलिए हम इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जो कि कंप्लीट मीनिंग देगी. इन दोनों को जोड़ने के लिए वी नीड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे आफ्टर है, ऑल्दो है. आई वांट टू गो टू लाहौर ऑल्दो आई वाज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, ये एक मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी. 2 के टेंसेस यूजुअली दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों में पास्ट हो सकते हैं. टेंसेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. टेंसेस दोनों में पास्ट भी हो सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर की कन्वेंस भी हो सकती है. और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी. लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ CSS एंड PMS हमें चाहिए कि हम 3 to 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके अपने ऐसे में
لکھیں تاکہ ہمارا ایکسپریشن امپروو ہو. ایکسپریشن کا مطلب صرف سینٹینس اسٹرکچر تک رہنا نہیں ہے بلکہ ایکسپریشن میں آپ کے ورڈز، ایڈیمس، فریزز اور ہر قسم کے وائسز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ سب کچھ شامل ہے. جہاں تک بات ہے کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کی، تو کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر تب بنتا ہے جب آپ ان ورڈس کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آئی مس دا ٹرین. دس از انڈیپینڈنٹ کلاز نمبر 1 بیکاز دس از دا سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن. آئی واز لیٹ از دا ڈیپینڈنٹ کلاز. یعنی مجھے یہ واضح ہو گیا کہ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر میں 3 ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر دیکھیے گا NBC نیوز نے جو کل آرٹیکل شائع کیا تھا، اس میں they now hold almost twice as much of the Afghanistan as they did just 2 months ago. اور اگر آپ اسے کمپلیٹ کریں تو you would see کہ this is not a simple sentence structure. Moreover, this is not a compound sentence structure but a complex sentence structure. sentence structure کی 4th kind بھی ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے ایک علیحدہ ویڈیو لیکچر کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ compound complex sentence structures کیا ہوتے ہیں. یہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے لیکچر کو سم اپ کروں کہ دیر آر 4 kinds of the sentence structures. I have discussed the 3. The first is the simple sentence structure. Simple sentence structure وہ sentence ہوگا جس میں آپ subject کا یوز کریں، verb کا یوز کریں اور ایک independent clause لکھیں. independent clause وہ ہے جو کہ complete ایسا sentence جو کہ complete meaning دیتا ہے. The second kind is the compound sentence structure. کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہے جو 2 انڈیپینڈنٹ کلازز کو کسی کنجنکشن سے ملا دے، اور 2 انڈیپینڈنٹ کلازز ہوں، جیسے آئی وانٹ ٹو ایٹ ایپلس اینڈ عائشہ وانٹس ٹو ایٹ مینگوز. یہ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ 2 انڈیپینڈنٹ کلازز کو اینڈ سے کنیکٹ کریں. اسی کے ایگزامپل اگر ہم ویسے دیکھیں تو کرنٹ افیئرس میں دیکھیں تو ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان وانٹس ٹو نیگوشیٹ ود انڈیا بٹ انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو نیگوشیٹ ود پاکستان. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر ان دونوں سے ڈفرینٹ ہے. کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر میں ہمیں انڈیپینڈنٹ کلاز، ڈیپینڈنٹ کلاز اور سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن بھی چاہیے. اور یہ کوشچن جو کہ ڈیپینڈنٹ کلاز کیوں انڈیپینڈنٹ کلاز جیسی فارم شو کرتی ہے، جب آپ دیکھیں سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن لگا دیں گے ڈیپینڈنٹ کلاز کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اسے کمپلیٹ ہونے کے لیے کوئی سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کائنڈز آف ایسے آپ کے ساتھ کائنڈز آف ایسے بھی ڈسکس کروں گی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کوشچنس ہوں گے تو انہیں بھی سالو کروں گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.